अलम नशरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। পৃথিবী কেন নিজের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না? পৃথিবী কোনো জিনিস নিজের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টি হয় না, সুতরাং এই পৃথিবীও নিজের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। খোদার একতার দ্বিতীয় প্রমাণ কি? যদি দুজন খোদা হতো তাহলে এই পৃথিবী এখনই চলতো না। মজবুরির ক্ষতি কি? মজবুর ব্যক্তির কোনো আমাদের বাকশক্তি ও খোদার মুতাকাল্লিমের মধ্যে প্রভেদ কি? আমরা মুখ ছাড়া কথা বলতে পারি না, কিন্তু খোদা মুখ ছাড়াই কথা বলতে পারে, অর্থাৎ যে কোনো জিনিসের নিজের আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারে। इमाम क्या नाम है? सवाल ये था कि माए और खुदा के मुतकल्लिम होने में क्या फर्क है? जवाब इन्होंने दिया है कि हम बगैर ज़बान की बगैर सुनके नहीं बोल सकते, लेकिन खुदा जिस चीज में चाहे अपनी आवाज पैदा कर सकते। इमाम क्या नाम मासूम? कारण যে মাসুম না তার উপর ভরসা করা যায় না। इमाम का मासूम होना क्यों जरूरी है? ताकि कारण যে মাসুম না তার উপর ভরসা করা যায় না। जो मासूम नहीं होता उस पर भरोसा नहीं किया जाता। আমরা उलमाদের কথা কেন শুনি? हम उलमा की बातें क्यों सुनते हैं? कौन क्यों मानते हैं? কারণ উলামা সেই ইমামের প্রতিনিধি এবং তারা ইমাম আলাইহিস সালামের কথা বলেন। ইমাম আলাইহিস সালামের কথা আসলে খোদা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। क्योंकि इमाम उलमा आखिरी इमाम के नायब हैं और वो इमाम और रसूल की बातें बताते हैं, और इमाम की बातें ही असलन जो है वो खुदा रसूल की बातें हैं। কোরআনের অক্ষর স্পর্শ করার শর্ত কি? कुरान के हुरूफ को छूने के शायद क्या है? কোরআনের অক্ষর স্পর্শ করার শর্ত হলো ওযু করা এবং বিনা ওযুতে কোরআনের অক্ষর স্পর্শ করা হারাম। कुरान के हुरूफ को छूने के लिए शर्त है वुजू करना, बगैर वुजू के छूना हराम है। तकलीदा की मुस्ताहिদের কেবল নাম জানা যথেষ্ট? तकलीद में क्या मुस्ताहिद का सिर्फ नाम जानना जरूरी है? না, বরং মুস্তাহিদের আগে জেনে তার উপর আমল করা দরকার। नहीं, बल्कि